अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वाक़या आप लोगों को सुनाऊंगा जिसको सुनते ही आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप लोगों को अंदर से एक अजीब सी फीलिंग महसूस होगी। चलिए ये वाक़या बग़ैर देर किए हुए सुनाते हैं। ये वाक़या नबूवत के 6 साल का है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल अरक़म में थे। तो उस वक्त कुरैश मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही गुस्ताख और बेबाक हो गए थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों मशहूर पहलवान और अरब के बहादुरों में से थे। मुसलमानों को ईज़ा पहुंचाने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोशिश करने में नुमायाँ हिस्सा दोनों लेते थे और मुसलमानों को पकड़ कर लाते और मारते भी थे। इन दोनों में से हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। जब हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए तो कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और ज़्यादा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग के काम से रोकने के लिए मशवरे होने लगे। आखिरकार एक मजलिस मुनक्कद हुई जिसमें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उस मजलिस में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया और कुफ़ार की मजलिस में वादा किया कि मैं तन्हा कुरैश के ऊपर से इस फितने को मिटा देता हूँ। नऊज़ु बिल्लाह। अबू जहल ने यह सुनकर कहा कि अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो 100 ऊंट और 1000 उकिया चांदी नज़र कर दूंगा। चुनांचे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसलह होकर शमशीर बदस्त निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश व जस्तजू करने लगे। रास्ते में सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि उमर, इस तरफ कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जाता हूँ, नऊज़ु बिल्लाह, क्योंकि मेरा इरादा है कि आज कुरैश की मुसीबत और उनकी बीसियों तदबीरों को सहल कर दूँ। सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम बनी हाशिम के इंतकाम से नहीं डरते और ये नहीं जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कोई आसान काम नहीं है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब तक मेरे हाथ में तलवार है मुझको किसी का भी कुछ खौफ नहीं है। फिर सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम मुझको और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बाद में कत्ल करना, पहले अपने ही घर की खबर लो कि तुम्हारे बहन मुसलमान हो चुकी और इस्लाम तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये निश्तरजन जवाब सुनकर उसी वक्त अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। बहन के घर पहुंचे, वहाँ सैयदना खुब्बाब बिन अल-अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उमर की बहन फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके शोहर सैयदना सईद बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान शरीफ की तालीम दे रहे थे। उनके आने की आहट सुनकर सैयदना खुब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वहीं घर में किसी जगह छुप गए और कुरान करीम जिन औराक पर लिखा हुआ था उसको भी फौरन छुपा दिया। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल होते ही पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? फिर फौरन अपनी बहनोई सईद बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़कर गिरा दिया और मारना शुरू कर दिया कि तुम क्यों मुसलमान हुए? बहन अपने शोहर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी और बाई से लिपट गई। इसी कुश्तम कुश्ता में उनकी बहन फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऐसी चोट लगी कि उनके सर से खून जारी हो गया। बहरहाल सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बहन और बहनोई दोनों को मारा। बहन ने आखिर दिलेरी से कहा कि हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदार बन चुके, अब जो कुछ तुझसे हो सकता है कर ले। बहन का ये दिलेराना जवाब सुना और निगाह उठाकर देखा तो उनको खून में तर बतर पाया। इस नज़ारे का उनके कल्ब पर किसी कदर असर हुआ और तैश व गज़ब के तूफान में कदरे धीमापन जाहिर होने लगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहन से कहा कि अच्छा, तुम मुझे वो कलाम दिखाओ या सुनाओ जो तुम अभी पढ़ रही थी और जिसके पढ़ने की आवाज़ मैंने घर में दाखिल होते ही सुनी थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कलाम चूंकि किसी कदर संजीदा लहजे में था इसलिए उनकी बहन को और भी जुर्रत हुई और उन्होंने कहा कि तुम पहले गुस्ल करो तो हम तुमको अपना सहीफा पढ़ने के लिए दे सकते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त गुस्ल किया। गुस्ल से फारिग होकर कुरान मजीद की आयात जिन औराक पर लिखी हुई थी लेकर पढ़ने लगे। अभी चंद ही आयात पढ़ी थी कि बेइख्तियार बोल उठे, क्या शीरी कलाम है, इसका असर मेरे कल्ब पर हो जाता है। ये सुनते ही सैयदना खुब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अंदर छुपे हुए थे फौरन बाहर निकल आए और कहा, ए उमर, मुबारक हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई।
میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ الہی عمر بن الخطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دیں۔ پھر سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنا دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسی وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہیں تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر تھے، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تاخیر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر ننگی تلوار لے دروازہ پر کھڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تو باز نہیں آئے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش و مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت در ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو ابو جہل باہر آیا اور باخندہ پیشانی اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ یہ نبوت کی 6 سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، اور ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ بس آج تک اتنا ہی۔ اگر یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔